अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी तबीयत है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 9 की शुरुआत करेंगे और पार्ट 9 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हिट द बेल आइकन और कमेंट करें। तो फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 के साथ। जिस वक्त ये किश्ती इटली के साहिल से रवाना हुई, सलाहुद्दीन अय्यूबी सूडानियों की बगावत को मुकम्मल तौर पर दबा चुका था। सूडानियों की बहुत से कमांडर मारे गए या ज़ख्मी हो गए थे और बहुत से सुल्तान अय्यूबी के दफ्तर के सामने खड़े थे। उन्होंने हथियार डालकर शिकस्त और सुल्तान अय्यूबी की अतात कबूल कर ली थी। वो सुल्तान के हुक्म के मुंतज़िर थे। सुल्तान अंदर बैठा अपने सालारों वगैरह को अहकाम दे रहा था। अली बिन सुफियान भी मौजूद था। इस फतह में इसका बहुत अमल दखल था। सलीबियों को शिकस्त देने में भी इसके निज़ाम जासूसी ने बहुत काम किया था, बल्कि ये दोनों कामयाबियां जासूसी के निज़ाम की ही कामयाबियां थीं। सुल्तान अय्यूबी को जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, इसने अली बिन सुफियान से कहा, अली, हमें इन जासूस लड़कियों और इनके साथियों के मुतालिक सोचने का वक्त ही नहीं मिला। वो अभी तक साहिल पर कैदी कैंप में हैं। इन सबको फ़ौरन यहाँ लाने का बंदोबस्त करो और तहखाने में डाल दो। मैं अभी पैगाम भिजवा देता हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, इन सब को यहाँ फिर से मैं बुलवा लेता हूँ। सुल्तान, आप शायद 7वीं लड़की को भूल गए हैं। वो सूडानियों के एक कमांडर बालियान के पास थी। इसी लड़की से जासूसों और बगावत का इंकशाफ हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि बालियान इन कमांडरों में नहीं है जो बाहर मौजूद हैं, और वो ज़ख्मियों में भी नहीं है, और वो मरे हुओं में भी नहीं है। मुझे शक है कि 7वीं लड़की, जिसका नाम फ़ख्रुल मसरी ने मोबी बताया था, बालियान के साथ कहीं रूपोश हो गई है। अपना शक रफ़ा करो अली, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। यहाँ मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बालियान लापता है तो वो बहरिया रूम की तरफ निकल गया होगा। सलीबियों के सिवा इसे और कौन पनाह दे सकता है। बहरहाल इन जासूसों को तहखानों में डालो और अपने जासूस फ़ौरन तैयार करके समंदर पार भेज दो। ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि अपने जासूस अपने ही मुल्क में फैला दिए जाएं। ये मशवरा देने वाला सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई फ़ौज का सालार था। इसने कहा, हमें सलीबियों की तरफ से इतना ख़तरा नहीं जितना अपने मुसलमान अमरा से है। अपने जासूस इनके हरमों में दाखिल कर दिए जाएं तो बहुत सी साजिशें बेनकाब होंगी। उसने तफसील से बताया कि ये खुद साख्ता हुक्मरान किस तरह सलीबियों के हाथों में खेल रहे हैं। सुल्तान जंगी अक्सर परेशान रहते हैं कि बाहर के हमलों को रोकें या अपने हर घर को अपने ही चराग से जलने से बुझाएं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये रुइदाद गौर से सुनी और कहा, अगर तुम लोग जिनके पास हथियार हैं दयानतदार और अपने मज़हब से मुखलिस रहे तो बाहर हमले और अंदर की साजिशें कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अपनी नज़र सरहदों से दूर आगे ले जाओ। सल्तनत इस्लामिया की कोई सरहद नहीं। तुमने जिस रोज़ अपने आप को और ख़ुदा के इस अजीम मज़हब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर लिया, इस रोज़ से यूँ समझो कि तुम अपने ही क़ैद खाने में क़ैद हो जाओगे। फिर तुम्हारी सरहदें सिकुड़ने लगेंगी। अपनी नज़रें बहीर रूम के से आगे ले जाओ। समंदर तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सके। घर के चरागों से ना डरो, ये तो एक फूंक से गुल हो जाएंगे। इनकी जगह हम ईमान के चिराग रोशन करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम ईमान फरोशी को रोक लेंगे। सुल्तान मोहतरम, सालार ने कहा, हम मायूस नहीं हैं। सिर्फ़ 2 लानतों से बचो मेरे अज़ीज़ रफ़ीक़ों। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मायूसी और ज़हनी अय्याशी। इंसान पहले मायूस होता है, फिर ज़हनी अय्याशी के ज़रिए राह फ़रार इख्तियार करता है। इस दौरान अली बिन सुफियान जा चुका था। इसने फ़ौरन एक कासिद बहिर रोम के कैंप की तरफ इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया कि रॉबिन इसके 4 साथियों और लड़कियों को घोड़ों या ऊँटों पर सवार करके 20 मुहाफ़िज़ों के पहरे में दारुल हुकूमत को भेज दो। कासिद को रवाना करके इसने अपने साथ 6-7 सिपाही लिए और कमांडर बालियान की तलाश में निकल गया। इसने इन सूडानी कमांडरों से जो बाहर बैठे थे बालियान के मुताल्लिक पूछ लिया था। सब ने कहा था कि इसे लड़ाई
में कहीं भी नहीं देखा गया था और ना ही वो इस फ़ौज के साथ गया था जो बहिर रोम की तरफ सुल्तान की फ़ौज पर हमला करने के लिए भेजी गई थी। अली बिन सुफियान बालियान के घर गया तो वहाँ इसकी 2 बूढ़ी खादमाओं के सिवा और कोई न था। उन्होंने बताया कि बालियान के घर में 5 लड़कियाँ थीं। इनमें जिसकी उम्र ज़रा ज़्यादा हो जाती थी इसे वो गायब कर देता था और इसकी जगह जवान लड़की ले आता था। इन खादमाओं ने बताया कि बगावत से पहले इसके पास एक फ़रंगी लड़की आई थी जो गैर मामूली तौर पर ख़ूबसूरत और होशियार थी। बालियान इसका ग़ुलाम हो गया था। बगावत के एक रोज़ बाद जब सूडानियों ने हथियार डाल दिए तो बालियान रात के वक्त घोड़े पर सवार हुआ, दूसरे घोड़े पर इस फ़रंगी लड़की को सवार किया और मालूम नहीं दोनों कहाँ रवाना हो गए। इनके साथ 7 घुड़सवार थे। हरम की लड़कियों के मुताल्लिक बूढ़ियों ने बताया कि वो घर में जो हाथ लगा उठाकर चली गई थी। अली बिन सुफियान वहाँ से वापस हुआ तो एक घोड़ा सर पर दौड़ाता आया और अली बिन सुफियान के सामने रुका। इस पर फ़खरुल मसरी सवार था। कूद कर घोड़े से उतरा और हाँफती काँपती आवाज़ में बोला, मैं आपके पीछे आया हूँ। मैं भी इसी बदबख्त बालियान और इस काफिर लड़की को ढूंढ रहा था। मैं इनसे इंतकाम लूँगा। जब तक इन दोनों को अपने हाथों कत्ल नहीं कर लूँगा मुझे चैन नहीं आएगा। मैं जानता हूँ वो किधर गए हैं। मैंने इनका पीछा किया है लेकिन इनके साथ 7 मुसल्लह मुहाफ़िज़ हैं। मैं अकेला था। वो बहिर रूम की तरफ जा रहे हैं मगर आम रास्ते में से हट कर जा रहे हैं। इसने अली बिन सुफियान के घुटनों पर हाथ रख कर कहा, खुदा के लिए मुझे सिर्फ़ 4 सिपाही दे दें। मैं इनके ताक़ुब में जाऊंगा और इन्हें ख़त्म करके आऊँगा। अली बिन सुफियान ने इसे इस वादे से ठंडा किया कि वो इसे 4 की बजाय 20 सवार देगा। वो साहिल से आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकते। मेरे साथ रहो। अली बिन सुफियान मुतमईन हो गया कि ये तो पता चल गया है कि वो किस तरफ गए हैं। उस वक्त बालियान इस सलीबी लड़की के साथ जिसका नाम मोबी था साहिल की तरफ जाने वाले आम रास्ते से हटकर दूर जा चुका था। इन इलाकों से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसे मालूम नहीं था कि सूडानी फ़ौज और इसके कमांडारों को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफ़ी दे दी है। एक तो वो सुल्तान के अताब से भाग रहा था और दूसरे ये कि वो मोबी जैसी हसीन लड़की को नहीं छोड़ना चाहता था। वो समझता था कि दुनिया की हसीन लड़कियां सिर्फ मिस्र और सूडान में ही हैं, मगर इटली की इस लड़की के हुस्न और दिलकशी ने इसे अंधा कर दिया था। इसकी खातिर वो अपना रुतबा, अपना मज़हब, अपना मुल्क ही छोड़ रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि मोबी इसी से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो जिस मकसद के लिए आई थी वो ख़त्म हो चुका था। वो मकसद तबाह हो गया था। ताहम मोबी अपना काम कर चुकी थी। इसके लिए इसने अपने जिस्म और अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी दी थी। वो अभी तक अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी की अय्याशी का ज़रिया बनी हुई थी। बालियान इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मोबी इसे बुरी तरह चाहती है मगर मोबी इससे नफ़रत करती थी। वो चूँकि मजबूर थी इसलिए अकेली भाग नहीं सकती थी। वो इस मकसद के लिए बालियान को साथ लिए हुए थी कि इसे अपनी हिफाजत की ज़रूरत थी। उसे बहिर रूम पार करना था या रॉबिन तक पहुंचना था। उसे मालूम नहीं था कि रॉबिन और इसके साथी जो ताजिरों के भेस में थे पकड़े जा चुके हैं। इस मजबूरी के तहत वो बालियान के हाथ में खिलौना बनी हुई थी। वो कई बार इसे कह चुकी थी कि तेज़ चलो और पड़ाव कम करो वरना पकड़े जाएंगे। लेकिन बालियान जहाँ अच्छी सायेदार जगह देखता रुक जाता। इसने शराब का ज़ख़ीरा अपने साथ रख लिया था। एक रात मोबी ने एक तरकीब सोची। इसने बालियान को इतनी ज़्यादा पिला दी कि वो बेसुध हो गया। उनके साथ जो 7 मुहाफ़िज़ थे वो कुछ परे सो गए थे। मोबी ने देखा था कि इनमें एक ऐसा है जो जवान है और सब पर छाया रहता है। बालियान ज़्यादातर इसी के साथ हर बात किया करता था। मोबी ने इसे जगाया और थोड़ी दूर ले गई। इसे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ। मैं तुम लोगों के लिए मदद लाई थी ताकि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे गैर मुल्कियों से आज़ाद हो सको, मगर तुम्हारा ये कमांडर बालियान इस कदर अय्याश आदमी है कि इसने शराब पीकर बदमस्त होकर मेरे जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि वो अक्लमंदी से बगावत का मंसूबा बनाता और फ़तह हासिल करता, इसने मुझे अपने हरम की लौंडी बना लिया और अंधाधुन
فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایسی لاپرواہی سے حملہ کروایا کہ ایک ہی رات میں تمہاری اتنی بڑی فوج ختم ہو گئی۔ تمہاری شکست کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ اب یہ میرے ساتھ صرف عیاشی کے لیے جا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں اسے سمندر پار لے جاؤں، اسے اپنی فوج میں رتبہ دلاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں، مگر مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر مجھے شادی ہی کرنی ہے اور اپنے ملک میں لے جا کر اسے فوج میں رتبہ دلانا ہے تو مجھے ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو میرے دل کو اچھا لگے۔ وہ آدمی تم ہو۔ تم جوان ہو، دلیر ہو، عقل مند ہو۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں چاہ رہی ہو۔ مجھے اس بوڑھے سے بچاؤ، میں تمہاری ہوں، سمندر پار چلو۔ فوج کا رتبہ اور مال و دولت تمہارے قدموں میں ہوگا، مگر اس آدمی کو یہیں ختم کرو۔ وہ سویا ہوا ہے، اسے قتل کر دو اور آؤ نکل چلے۔ اس نے محافظ کے گلے میں بانہیں ڈال دی۔ محافظ اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے دیوانہ وار لڑکی کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ موبی اس جادوگری کی ماہر تھی۔ وہ ذرا پرے ہٹ گئی۔ محافظ اس کی طرف بڑھا تو عقب سے ایک برچھی اس کی پیٹھ میں اتر گئی۔ اس کے منہ سے ہائے نکلی اور وہ پہلو کے بل لڑک گیا۔ برچھی اس کے پیٹھ سے نکلی اور اسے آواز سنائی دی، نمک حرام کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھی اور اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ لیا اور جھٹکا دے کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے بالیان کے پاس پھینک کر کہا، ہم اس شخص کے پالے ہوئے دوست ہیں، ہماری زندگی اسی کے ساتھ ہے، تم ہم میں سے کسی کو اس کے خلاف گمراہ نہیں کر سکتی۔ جو گمراہ ہوا اس نے سزا پالی ہے۔ بالیان شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ تم لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ موبی نے پوچھا۔ سمندر میں ڈوبنے، ایک نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں تک بالیان جائے گا ہم وہیں تک جائیں گے۔ اور وہ دونوں جا کر لیٹ گئے۔ دوسرے دن بالیان جاگا تو اسے رات کا واقعہ بتایا گیا۔ موبی نے کہا کہ وہ مجھے جان کی دھمکی دے کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بالیان نے اپنے محافظوں کو شاباش دی، مگر ان کی یہ بات انسنی کر دی کہ یہ لڑکی اسے گمراہ کر کے لے گئی تھی اور انہوں نے اس کی باتیں سنی تھیں۔ وہ موبی کے حسن اور شراب میں مدہوش ہو کر سب کچھ بھول گیا۔ موبی نے اسے ایک بار پھر کہا کہ تیز چلنا چاہیے، مگر بالیان نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ موبی اب آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ علی بن سفیان نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا تعاقب نہ کیا۔ بغاوت کے بعد کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ ساحل کے کیمپ سے رابن، اس کے 4 ساتھیوں اور 6 لڑکیوں کو 15 محافظوں کی گارد میں قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ قاصد ان سے پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ قیدی اونٹوں پر تھے اور گارد گھوڑوں پر۔ وہ معمول کی رفتار پر جا رہے تھے اور معمول کے مطابق پڑاؤ کر رہے تھے۔ وہ بے خوف و خطر جا رہے تھے۔ وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا۔ قیدی نہتے تھے اور ان میں 6 لڑکیاں تھیں۔ کسی کے بھاگنے کا بھی ڈر نہیں تھا، مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ یہ قیدی تربیت یافتہ جاسوس ہیں، بلکہ یہ لڑاکے جاسوس تھے۔ ان میں جو تاجروں کے بھیس میں پکڑے گئے تھے وہ چنے ہوئے تیر انداز اور تیغ زن تھے، اور لڑکیاں محض لڑکیاں نہیں تھیں جنہیں وہ کمزور عورت ذات سمجھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کی جسمانی دلکشی، یورپی رنگت کی جاذبیت، جوانی اور ان کی بے حیائی ایسے ہتھیار تھے جو اچھے جابر حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے۔ محافظوں کا کمانڈر مصری تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان 6 میں سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اور وہ جب اسے دیکھتا ہے تو لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ اس مصری کو موم کر رہی تھی۔ شام کے وقت انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا تو سب کو کھانا دیا گیا۔ اس لڑکی نے کھانا نہ کھایا۔ کمانڈر کو بتایا گیا تو اس نے لڑکی کے ساتھ بات کی۔ لڑکی اس کی زبان بولتی اور سمجھتی تھی۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو کمانڈر اٹھا، اس نے لڑکی کو جگایا اور الگ لے گیا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے، اسے فوجیوں نے ایک گھر سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ رکھا، پھر اسے جہاز میں اپنے ساتھ لائے جہاں وہ ایک افسر کی داشتہ بنی رہی۔ دوسری لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس کی ملاقات جہاز میں ہوئی تھی۔
انہیں بھی اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ اچانک جہازوں پر آگ برسنے لگی اور جہاز جلنے لگا۔ ان لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ کشتی انہیں اسی ساحل پر لے آئی جہاں انہیں جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہی کہانی تھی جو تاجروں کے بھیس میں جاسوسوں نے لڑکیوں کے متعلق صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ مصری گارد کمانڈر کو معلوم نہیں تھا، وہ یہ کہانی پہلی بار سن رہا تھا۔ اسے تو حکم ملا تھا کہ یہ خطرناک جاسوس ہیں، انہیں قاہرہ لے کر سلطان کے ایک خفیہ محکمے کے حوالے کرنا ہے۔ اس حکم کے پیش نظر وہ ان لڑکیوں کی یا اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی مجبوری بتا دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کی ترکش میں ابھی بہت سے تیر باقی ہیں۔ لڑکی نے کہا، میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتی، تم اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہیں روک دوں گی، کیونکہ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں اپنی خاطر تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میرا کوئی غمخوار نہیں، میں ان لڑکیوں کو بالکل نہیں جانتی اور ان آدمیوں کو بھی نہیں جانتی۔ تم مجھے رحم دل بھی لگتے ہو اور میرے دل کو بھی اچھے لگتے ہو، اس لیے تمہیں یہ باتیں بتا رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کو کون سا مرد اپنے آپ میں رہ سکتا ہے؟ یہ لڑکی مجبور بھی تھی، رات کی تنہائی بھی تھی، مصری کی مردانگی پگھلنے لگی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دیں۔ لڑکی نے ایک اور تیز تیر چلایا اور صلاح الدین ایوبی کے کردار پر زہر اگلنے لگی۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے گورنر صلاح الدین ایوبی کو اپنی مظلومیت کی یہ کہانی سنائی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے حال پر رحم کرے گا، مگر اس نے مجھے اپنے خیمے میں رکھ لیا اور شراب پی کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ اس وحشی نے میرا جسم توڑ دیا ہے۔ شراب پی کر وہ اتنا وحشی بن جاتا ہے کہ اس میں انسانیت رہتی ہی نہیں۔ مصری کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بدک کر کہا، ہمیں کہا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی مومن ہے، فرشتہ ہے، شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے اب اسی کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا کہ میں کہاں ہوں گی۔ وہ مجھے قید خانے میں نہیں ڈالے گا، اپنے حرم میں رکھ لے گا۔ مجھے اس آدمی سے ڈر آتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی باتوں سے لڑکی نے اس مصری کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور وہ پوری طرح مصری پر چھا گئی۔ اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا۔ مصری کو معلوم نہیں تھا کہ یہی ان لڑکیوں کا ہتھیار ہے۔ لڑکی نے آخر میں اسے کہا، اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اور میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے اس کا طریقہ بتایا، میرے ساتھ سمندر پار بھاگ چلو، کشتیوں کی کمی نہیں، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا، تم تجارت کر سکتے ہو۔ مصری کو یہ یاد رہ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا، میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد وہ فرار اور شادی کا پروگرام بنانے لگے۔ لڑکی نے اسے کہا، میں تم پر زور نہیں دیتی، اچھی طرح سوچ لو، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت پیدا ہو گئی ہے، اتنی تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر تم مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہو تو سوچ لو اور کوشش کرو کہ قاہرہ تک ہمارا سفر لمبا ہو جائے۔ ہم ایک بار وہاں پہنچ گئے تو پھر تم میری بو بھی نہیں سونگھ سکو گے۔ لڑکی کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور 3 دنوں کی بجائے 6 دن راستے میں ہی گزر جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے محافظوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں قتل کیا جائے، جو ناممکن سا کام تھا، یا ان کے گھوڑے چرا کر بھاگا جائے۔ ابھی تو پہلا ہی پڑاؤ تھا۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ سفر لمبا ہو جائے تاکہ وہ اطمینان سے سوچ سکیں اور عمل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس لڑکی کو استعمال کیا، وہ محافظوں کے کمانڈر کو قبضے میں لے لے۔ لڑکی نے پہلی ملاقات میں ہی یہ مقصد حاصل کر لیا اور مصری کو منہ مانگی قیمت دے دی۔ مصری کوئی ایسا بڑا رتبے والا آدمی نہیں تھا، معمولی سا عہدیدار تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہاں ایک جتنی جیتی جاگتی لڑکی جو اس کے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اس کی لونڈی بن گئی تھی۔ وہ اپنا آپ، اپنا فرض اور اپنا مذہب بھی بھول گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس پاگل پن میں اس نے صبح کے وقت پہلا حکم یہ دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا۔ محافظوں اور شتربانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے
उन्हें मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो दिन भर आराम करते रहे, गपशप लगाते रहे और उनका कमांडर इस लड़की के पास बैठा बदमस्त होता रहा। दिन गुजर गया, रात आई और जब सो गए तो मिस्री लड़की के साथ लिए दूर चला गया। मिस्री लड़की को साथ लिए दूर चला गया। लड़की ने उसे आसमान पर पहुंचा दिया। सुबह जब ये काफिला चलने लगा तो मिस्री कमांडर ने रास्ता बदल दिया। अपने दस्ते से इसने कहा कि इस तरफ अगले पड़ाव के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, करीब एक गांव भी है जहां मुर्गियां और अंडे मिल जाएंगे। इसका दस्ता इस पर भी खुश हुआ कि कमांडर इन्हें ऐश करा रहा है। अलबत्ता इस दस्ते में 2 अस्करी ऐसे थे जो कमांडर की इन हरकतों से खुश नहीं थे। उन्होंने इसे कहा कि हमारे पास ख़तरनाक कैदी हैं, ये सब जासूस हैं, इन्हें बहुत जल्दी हुकूमत के हवाले कर देना चाहिए। बिला वजह सफ़र लंबा करना ठीक नहीं। मिस्री ने इन्हें यह कहकर चुप करवा दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि जल्दी पहुंचूं या देर से। जवाब तलबी हुई तो मुझसे होगी। दोनों खामोश तो हो गए, लेकिन वो अलग जाकर आपस में खुसर-फुसर करने लगे। दोपहर के बाद इन्हें दूर आगे बहुत से गिद्ध उड़ते और उतरते नज़र आए। ये इसकी निशानी थी कि वहाँ कोई मुर्दार है। वो इलाका मिट्टी और रेत के टीलों का था। सहराई दरख्त भी थे। चलते चलते वो इन टीलों में दाखिल हो गए। रास्ते ऊपर होता गया और एक बुलंद जगह से इन्हें एक मैदान नज़र आया जहाँ गिद्धों के गौल उतरते हुए शोर बपा कर रहे थे। ज़रा और आगे गए तो नज़र आया कि ये लाशें हैं, बदबू भी थी। ये उन सूडानियों की लाशें थीं जो बहीर रूम के साहिल पर मुकीम सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज पर हमला करने चले थे। सुल्तान अय्यूबी के जाबाज सवारों ने रातों को उनके अक़बी हिस्से पर हमले करके ये कश्त खून किया और सूडानी फ़ौज को तितर बितर कर दिया था। यहाँ से आगे मीलों वसत में लाशें बिखरी हुई थीं। सूडानियों को अपनी लाशें उठाने की मोहलत नहीं मिली थी। कैदियों और मुहाफ़िज़ों का काफ़िला चलता रहा और ज़रा सा रुख बदल कर लाशों और गिद्धों से हट गया। काफ़िला जब वहाँ से गुज़र रहा था तो उन्होंने देखा कि लाशों के इर्द गिर्द उनके हथियार भी बिखरे हुए थे। इनमें कमानें और तरकश थे, बर्छियाँ, तलवारें और ढालें भी थीं। कैदियों ने ये हथियार देख लिए। उन्होंने आपस में बातें की और रॉबिन ने इस लड़की से कुछ कहा जिसने मिस्री कमांडर पर कब्ज़ा कर रखा था। लाशें और हथियार दूर दूर तक फैले हुए थे। दाएं तरफ टीलों के करीब सरसब्ज़ जगह थी। पानी भी नज़र आ रहा था। सब्ज़ा टीलों के ऊपर तक गया हुआ था। लड़की ने कमांडर को इशारा किया तो इसके करीब चला गया। लड़की ने कहा, यह जगह बहुत अच्छी है, यहीं रुक जाते हैं। मिस्री ने काफ़िले का रुख फेर दिया और सरसब्ज़ टीले के करीब पानी के चश्मे पर जा रुका। रात यहीं बसर करनी थी। सब घोड़ों और ऊँटों से उतरे। जानवर पानी पर टूट पड़े। रात गुजारने के लिए अच्छी जगह देखी जाने लगी। 2 टीलों के दरमियान जगह कुशादा भी थी और वहाँ सब्ज़ा भी था। यही जगह मुंतखब कर ली गई। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सब सो गए। मिस्री जाग रहा था और लड़की भी जाग रही थी। इस रात इसे ख़ास तौर पर जागना और मिस्री कमांडर को पूरी तरह मदहोश करना था। उसे जब खर्राटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं तो वो मिस्री के पास चली गई। इसी लड़की की खातिर वो सबसे अलग और दूर हटकर लेटा था। लड़की इसे टीले की ओट में ले गई और वहाँ से और ज़्यादा दूर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्री इसकी ख्वाहिश का ग़ुलाम हो गया था। इसे एहसास तक न था कि आज रात लड़की उसे एक ख़ास मकसद के लिए दूर ले जा रही है। वो इसके साथ साथ चलता रहा और लड़की इसे 3 टीलों से भी परे ले गई। वो रुकी और मिस्री को बाहों में ले लिया। मिस्री बेखुद हो गया। उधर रॉबिन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे मुहाफ़िज़ मिस्री बेखुद हो गया। इधर रॉबिन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे मुहाफ़िज़ गहरी नींद सोए हुए हैं तो इसने लेटे लेटे अपने एक साथी को जगाया। इसने साथ वाले को जगाया। इस तरह रॉबिन के चारों साथी जाग उठे। मुहाफ़िज़ उनसे ज़रा दूर सोए हुए थे। मिस्री कमांडर को लड़की ने इतना बेपरवाह कर दिया था कि रात को वो संतरी खड़ा नहीं करता था। पहले रॉबिन पीठ के बल रेंगता मुहाफ़िज़ों से दूर चला गया। इसके बाद इसके चारों साथी भी चले गए।
टीले की ओट में होकर वो तेज़ तेज़ चलने लगे और लाशों तक पहुंच गए। टटोल टटोल कर इन्होंने 3 कमाने और तरकश उठाए और एक एक बर्छी उठा ली। इसी मकसद के लिए इन्होंने लड़की से कहा था कि वो कमांडर से कहे कि यहाँ पड़ाव किया जाए। वो हथियार लेकर वापस हुए। अब वो इकट्ठे थे। वो सोए हुए मुहाफ़िज़ों के करीब जा खड़े हुए। रॉबिन ने एक मुहाफ़िज़ के सीने में बर्छी मारने के लिए बर्छी ज़रा ऊपर उठाई। बाकी 4 भी एक एक मुहाफ़िज़ के सर पर खड़े थे। ये नहायत कामयाब चाल थी। वो बैक वक्त 4 मुहाफ़िज़ों को ख़त्म कर सकते थे और बाकी 11 के संभलने तक इन्हें भी ख़त्म करना मुश्किल नहीं था। पीछे 3 शतरबान थे और मिस्री कमांडर। वो आसान शिकार थे। रॉबिन ने जूं ही बर्छी ऊपर उठाई, जन्नाटा सा सुनाई दिया और एक तीर रॉबिन के सीने में उतर गया। इसके साथ ही एक तीर रॉबिन के एक साथी के सीने में लगा। वो डोले। इनके 3 साथी अभी देख ही रहे थे कि ये क्या हुआ है कि 2 और तीर आए और 2 और कैदी औंधे हो गए। आखिरी कैदी भागने के लिए पीछे को मुड़ा तो एक तीर इसके पहलू में उतर गया। ये काम इतनी खामोशी से हो गया कि इन मुहाफ़िज़ों में से किसी की आँख ही न खुली, जिनके सरों पर मौत आ खड़ी हुई थी। तीर अंदाज आगे आए। उन्होंने मशअलें रोशन की। ये वो 2 मुहाफ़िज़ थे जिन्होंने अपने कमांडर से कहा था कि इन्हें मंजिल पर जल्दी पहुंचाना चाहिए। वो दयानतदार थे। वो सोए हुए थे। जब चारों कैदी उनके करीब से गुज़रे तो उनमें से एक की आँख खुल गई। इसने अपने साथी को जगाया और कैदियों का ताक़ुब दबे पाँव किया। उन्होंने ये इरादा किया था कि अगर कैदियों ने भागने की कोशिश की तो इन्हें तीरों से ख़त्म कर देंगे, मगर इससे पहले वो देखना चाहते थे कि ये क्या करते हैं। अंधेरे में इन्हें जो कुछ नज़र आता रहा वो देखते रहे। कैदी हथियार उठाकर वापस आए तो दोनों मुहाफ़िज़ आकर टीले के साथ छुप कर बैठ गए। जो ही कैदियों ने मुहाफ़िज़ों को बर्छियाँ मारने के लिए बर्छियाँ उठाईं, इन्होंने तीर चला दिए, फिर चारों को ख़त्म कर दिया। इन्होंने अपने कमांडर को आवाज़ दी तो इसे लापता पाया। इस आवाज़ से लड़कियां जाग उठीं और बाकी मुहाफ़िज़ भी जागे। लड़कियों ने अपने आदमियों की लाशें देखीं। हर एक लाश में एक तीर उतरा हुआ था। लड़कियां खामोशी से लाशों को देखती रहीं। इन्हें मालूम था कि ये आदमी आज रात क्या करेंगे। मिस्री कमांडर वहाँ नहीं था और एक लड़की भी गायब थी। मुहाफ़िज़ों को मालूम नहीं था कि जब इन कैदी जासूसों के सीनों में तीर दाखिल हुए थे, बिल्कुल इसी वक्त उनके मिस्री कमांडर की पीठ में एक खंजर उतर गया था। इसकी लाश तीसरे टीले के साथ पड़ी थी। इस रात सहरा की रेत खून की प्यासी मालूम होती थी। मिस्री कमांडर अपने मुहाफ़िज़ दस्ते और कैदियों से बेखबर इस लड़की के साथ चला गया और लड़की इसे खासे दूर ले गई थी। इसे मालूम था कि इसके साथी एक खूनी ड्रामा खेलेंगे। लड़की मिस्री को एक टीले के साथ लेकर बैठ गई। इसी टीले से ज़रा परे बालियान और इसके 6 मुहाफ़िज़ ने पड़ाव डाल रखा था। उनके घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बालियान मोबी को साथ लिए टीले की तरफ आ गया। इसके साथ में शराब की बोतल थी। मोबी ने नीचे बिछाने के लिए दरी उठा रखी थी। बालियान मुहाफ़िज़ों से दूर जाकर ऐशो इशरत करना चाहता था। इसने दरी बिछा दी और मोबी को अपने साथ बिठा लिया। वो बैठे ही थे कि रात के सुकूत में इन्हें करीब से किसी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंके और दम साध कर सुनने लगे। आवाज़ किसी लड़की की थी। बालियान और मोबी दबे पाँव इस तरफ आए और टीले की ओर से देखा। उन्हें 2 साए बैठे हुए नज़र आए। साफ पता चलता था कि एक औरत है और एक मर्द। मोबी और ज़्यादा करीब हो गई और गौर से बातें सुनने लगी। मिस्री कमांडर के साथ इस लड़की ने ऐसे वाज़े बातें की कि मोबी को यकीन हो गया कि ये इसकी साथी लड़की है और ये भी वाज़े हो गया कि इसे काहिरा ले जाया जा रहा है। मिस्री ने जो हरकतें और बातें की वो तो बिल्कुल ही साफ़ थी। किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। मोबी जान गई कि ये मिस्री इस लड़की को इसकी मजबूरी के आलम में अय्याशी का ज़रिया बना रहा है। मोबी ने यह बिल्कुल न सोचा कि इर्द गिर्द कोई और भी होगा और इसने जो इरादा किया है इसका नतीजा क्या होगा। इसने पीछे हटकर बालियान के कान में कहा, ये मिस्री है और ये मेरे साथ की एक लड़की के साथ ऐश कर रहा है। इस लड़की को बचा लो। ये मिस्री तुम्हारा दुश्मन है और लड़की तुम्हारी दोस्त। इसने बालियान को और ज़्यादा भड़काने के लिए कहा,
یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اسے بچا لو اور اپنے سفری حرم میں اضافہ کر دو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا، اس نے کمر بند سے خنجر نکالا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر اسی تیزی سے ایک اور وار کیا۔ لڑکی مصری سے آزاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبی دوڑی اور اسے آواز دی۔ وہ دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہے۔ اس نے رابن اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی کہ وہ 15 محافظوں کے پہرے میں ہیں۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں کو بلا لایا۔ ان کے پاس کمانیں اور دوسرے ہتھیار تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آواز دیتا ادھر آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا اور اس محافظ کو ختم کر دیا۔ وہ لڑکی انہیں اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے آگے چل پڑی۔ بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی۔ اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر دیکھا، وہاں بڑی بڑی 2 مشعلیں جل رہی تھیں۔ ان کے ڈنڈے زمین پر گڑے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا۔ اسے روشنی میں 5 لڑکیاں الگ کھڑی نظر آ رہی تھیں اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان 5 لاشیں پڑی تھیں جن میں تیر اترے ہوئے تھے۔ موبی اور دوسری لڑکی کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ موبی کے اکسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے، تیروں سے ختم کر دو۔ ان کی تعداد اب 14 تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے۔ تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں میں 6 اور تیر آ چکے تھے۔ ایک ہی بار قیدیوں کے 6 محافظ ختم ہو گئے۔ باقی ابھی سمجھ ہی نہ سکے تھے کہ یہ تیر کہاں سے آئے ہیں۔ 6 اور تیروں نے 6 اور محافظوں کو گرا دیا۔ باقی 2 رہ گئے۔ ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا اور دوسرا ذرا سست نکلا اور وہ بھی سوڈانیوں کے بیک وقت 3 تیروں کا شکار ہو گیا۔ 3 شتربان رہ گئے تھے جو سامنے نہیں تھے۔ وہ اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ مشعلوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ ہر لاش ایک ایک تیر لیے ہوئے تھی اور ایک میں 3 تیر پیوست تھے۔ موبی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی۔ اتنے میں ایک ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں جو دور نکل گئے۔ بالیان نے کہا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ان میں ایک بچ کر نکل گیا ہے، وہ قاہرہ کی سمت گیا ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔ انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنی جگہ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک گھوڑا بما زین غائب ہے۔ اسے بچ کر نکل جانے والا محافظ لے گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں تک نہیں جا سکا تھا۔ چھپ کر ادھر چلا گیا جہاں اسے 8 گھوڑے بندھے نظر آئے۔ زینیں پاس ہی پڑی تھیں۔ اس نے ایک گھوڑے پر زین کسی اور بھاگ نکلا۔ بالیان نے 14 گھوڑوں پر زینیں کسوائیں۔ سامان 2 گھوڑوں پر لدا۔ باقی گھوڑے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں نے موبی کو سنایا کہ ان پر کیا بیتی ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابن اور اس کے ساتھی لاشوں کے ہتھیار اٹھانے گئے تھے، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مارے گئے۔ موبی نے کہا ایوبی کے کیمپ میں میری اور رابن کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے۔ آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہو گئی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ خدا یسوع مسیح میں ہم سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ چوپٹ ہوا۔ بحیرہ روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہماری دوست سوڈانی فوج کو شکست ہوئی۔ ادھر رابن اور کرسٹوفر جیسے دلیر اور قابل آدمی اور ان کے اتنے اچھے ساتھی مارے گئے۔ معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، بالیان نے کہا۔ میرے شیروں کا کمال تم نے دیکھ لیا ہے۔ تو ساتھیوں پارٹ 9 ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ملتے ہیں پھر پارٹ 10 کے ساتھ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔